میری ممتا سے جو گہرا ہو ایسا تو ساگر کوئی نہیں، میری ماں کے برابر کوئی نہیں. سب کی مائیں ایک جیسی ہوتی ہیں، سانجھی ہوتی ہیں. السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان اینڈ گڈ مارننگ پاکستان. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہمیشہ کی طرح دیتی ہوں دعا، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنوں کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور خاص طور پہ اپنے والدین کا جو اللہ پاک کا بہت ہی قیمتی تحفہ. اس دعا کے ساتھ ہم اپنے مارننگ شو گڈ مارننگ ود وینس کا آغاز کرتے ہیں. اور جی میں ہوں آپ کی دوست ہو سبھی، اور آف کورس کل بھی میں آپ کے ساتھ ہی تھی اور میرے مہمان آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ وی آر سیلیبریٹ مدر ڈے اسپیشل شو وینس کے ساتھ، مارننگ شو کے ساتھ اینڈ سبھی کے ساتھ، اور وہ تمام بہنیں اور مائیں جو ماشاءاللہ میرے پروگرام کو دیکھ رہی ہیں. تمام ماؤں کو، تمام اس وقت والدین کو میری طرف سے بہت سا پیار بھرا دعاؤں بھرا سلام. اور میری دعا ہے کہ آپ سب کی دعائیں، آپ سب کی، میری یہ التجا ہے کہ آپ سب کی دعائیں ہم سب پر سلامت رہیں. بہت ساری پیار، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کرتی ہوں. آف کورس ہم لوگ کل بھی میں آپ کے ساتھ تھی مدر ڈے اسپیشل پہ، اور آج بھی میں سب سے پہلے اپنے ان تینوں مہمان جو میرے ساتھی ہیں ان کا بھی شکریہ کرتی ہوں، نیئر جی اور رانی جی اینڈ عابدہ جی، بہت شکریہ. کنٹینیو میرے ساتھ، کیونکہ اب ہمارے نئے مہمانوں نے جوائن کر دیا، ہم ان کو بھی آپ سے انٹروڈیوس کرتے ہیں اور پھر بات کروں گی، کیونکہ کل ہماری بات ایک بڑی پیاری مہمان خصوصی جو ہے، میری اسپیشل مہمان ہے، وہ ہے کومل، ان پر ختم ہوئی تھی، تو ہم انہی سے کنٹینیو کریں گے. لیکن پہلے اپنے مہمانوں سے انٹروڈیوس کرواتی ہوں. سب سے پہلے میری پیاری بہن، کیونکہ آج ماؤں کی بات ہوتی ہے، وہ خود بھی ایک والدہ ہیں اور ماشاءاللہ جوان، اللہ پاک ان کو اپنے بچوں کی جوانیوں کی خوشیاں نصیب کرے. بچوں کی والدہ ہیں لیکن ایک ماں کا درد بھی رکھتی ہیں اور اپنی ماں کو مس بھی کرتی ہیں. تو میں ملواتی ہوں ہمارے ساتھ کون ہے، عظمیٰ خان فرام شیز سیلون سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے عظمیٰ؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں سبھی؟ سب سے پہلے آپ کو میں ویلکم کرتی ہوں اپنے مارننگ شو میں. تھینک یو سو مچ، آپ نے انوائٹ کیا آج کے شو کے لیے، اور آج کا جو دن ہے سب کے لیے بہت ہی خاص ہے. اللہ پاک سب کی ماں کو سلامت رکھے، اور میں بہت مس کر رہی ہوں اپنی ماں کو، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. یعنی کہ مس یو ماں، بے شک بات ختم ہو جاتی ہے. بالکل، بہت ساری باتیں کروں گی عظمیٰ. اچھا جی، ایک اور میری پیاری بہن، جس طرح آف کورس عظمیٰ نے کہا آئی مس یو ماں، میں بھی کہتی ہوں آئی مس یو ماں، اور سمیرہ بھی کہتی ہے آئی مس یو ماں. تو میرے ساتھ ایک ہوسٹ، ایک اینکر، اور مارننگ شو کا بھی بہت بار حصہ بن چکی ہے. ہیلتھ سیگمنٹ میں خود ہوسٹنگ کرتی ہیں ہیلتھ کی بات وینس کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر سمیرہ الطاف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے سمیرہ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. ہوں. بالکل ایسا ہی ہے، بٹ ایسا فیل نہیں ہوتا کہ وہ یہاں نہیں ہے. ہر وقت محسوس ہوتا ہے کہ وہ آس پاس موجود ہے. یہ والی فیلنگ تو رہتی ہے، یعنی کہ دیکھ رہی ہیں. بالکل ایسا ہی. لو یو. چلیے جی ہم آگے چلتے ہیں. میری آف کورس میری پیاری بہن جس کی بات ادھوری رہ گئی تھی کل کے شو میں، ان سے بھی انٹروڈیوس کرواتے، پھر آگے بہن سے بھی کرواتی ہوں. تو بات صرف اتنی نہیں ہے کہ ہم ماں کی بات کریں اور بڑے آرام سے کہہ دیتے مس یو. یہ بڑا کرب والا ایک لمحہ ہوتا ہے، اس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی. میرے ساتھ کومل تشریف رکھتی ہیں، شیف ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. کومل کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ کی ادھوری داستان ہم نے سننی ہے. اچھا جی، یہ بھی کہتی ہیں مس یو ماں، اور یہ خود ایک اس وقت ایک ایسے رتبے پہ فائز ہے، وہ بھی ماں کا ہے، لیکن کچھ کٹن مرحلہ ہے جو آپ سے شیئر کیا جائے گا. اور ایک ایسی ماں سے میں ملواتی ہوں، کہتے ہیں بچے، میری ماں اکثر ایک دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک جان روئی اولاد دے. لیکن میں کہتی ہوں اگر اولاد کوئی ایسی ہمارے لیے اسپیشل ہو جائے تو سمجھ لیں اللہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے، آپ اللہ کے بہت قریب ہیں. اور یہ رتبہ میں کہتی ہوں اللہ منتخب کر کے کسی کو چن کے دیتا ہے، یہ بڑا اعزاز کی بات ہے. اور آج میرے ساتھ میری بڑی پیاری بہن تسنیم زہرا، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، بہت سارے کام کرتی ہیں، ان کی زبانی سنیں گے، لیکن سینڈروم چائلڈ ان کا ہے. اور میرے ساتھ محمد احمد بھی ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. میں
کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے. اللہ وہ کتنے خوش ہو رہے ہیں, یہ کیا مجھے دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں؟ یہ بتائیں پہلے تو. آپ پیاری بہت لگ رہی ہیں, شرما رہے ہیں وہ, اس لیے کہہ رہے ہیں. ہاں پہلے بتانا تھا نا, میں پھر کچھ سوچ لیتی. اللہ میں صدقے جاؤں. میری پیاری بہن آپ کو میں خوش آمدید کہتی ہوں اپنے مارننگ شو میں, اور بہت ساری باتیں ہم کریں گے, لیکن ہم سب سے پہلے کیونکہ بات ہو رہی تھی کومل کی کچھ داستان ادھوری رہ گئی, اور آف کورس جب میرے سارے مہمانوں کا انٹروڈکشن ہو گیا, میں نے پہلے ہی ویلکم ان کو کر دیا, لیکن پھر میں ایک بار پھر عابدہ جی آپ کا بہت شکریہ میرے ساتھ جوائن کیا آپ نے اگین, کیونکہ ہم نے شو کو کنٹینیو کیا ہے. یہ میرے ساتھ جب رہیں گی جب ہم کیک بھی کاٹیں گے, مدر ڈے اسپیشل ہے, اور میری یہ تینوں میری پیاری بہنیں ہیں, لیکن میں ان کو اپنی ماں جیسا سمجھتی ہوں. رانی جی آپ کا بھی بہت شکریہ, نیئر جی بہت شکریہ, ہمارے ساتھ ہی رہیں گی, اور ہم چلتے ہیں ذرا اپنے پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں. بہت ساری باتیں ہیں, دل کی باتیں ہیں جو رہ جاتی ہیں دل کے اندر. ایک ایسی میری پیاری بہن, بلکہ بہت ساری بہنوں کے ساتھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. خوشحال گھرانہ, بچوں کی برتھ ڈے ہو رہی ہے, بچوں کا یونیفارم آ رہا ہے, ماں باپ خوش ہیں, ایک عجب سا زندگی کا گھر کا عالم ہے, کچھ پرواہ ہی نہیں کب کیا ہو جائے, کچھ نہیں معلوم. ہم عید کی تیاریاں کر رہے ہیں, بچے خوش ہیں, بابا کے ساتھ شاپنگ پہ جا رہے ہیں, ماں اپنی دنیا میں مگن ہے, بچوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں, گھر میں دعوتیں ہو رہی ہیں, شادیوں پہ جا رہے ہیں, تھوڑی دکھ سکھ چل رہا ہے, اور دنیا سے بیگانے کب کون آئے اور ہماری خوشیوں کو نظر لگ جائے. جی ہاں, کومل کا ہستہ بستہ کرانا 3 بچوں کے ساتھ, بڑا بچہ 13 سال کا, خود ان کی شادی 18 سال کی عمر میں ہوئی, بہت اچھے ہسبینڈ, بہت پیارے شوہر, لیکن اللہ کی جو رضامندگی نا اس میں آپ کو راضی ہونا پڑے گا, کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ میری رضا میں راضی ہو جاؤ. یہ راضی ہو گئی, چہرے کی مسکراہٹ ایسے بتاتی جیسے کوئی غم ہی نہیں ہے. کہتے ہیں نا دل میں ایک طوفان ہے لیکن بیان نہیں کروں گی, شاید ہلچل مچ جائے, یہ تباہی اندر ہی رہنے دو, کیونکہ اگر میرا شوہر چلا گیا تو جینا دل نہیں کرتا جینے کو, لیکن میرے 3 بچے میرے سامنے ہیں, مجھے جینا ہے, مجھے جینا ہے. کومل مجھے جینا ہے, میں ایک ماں ہوں, اپنی ماں کو بھی یاد کرتی ہوں. ایک بار پھر زندگی نے آپ کو دہرایا, ماں بچھڑی اور آج آپ کی زندگی کا ساتھی بچھڑ گیا. بالکل. کیا کہتی ہیں؟ بس اللہ کو شاید ڈالنا تھا آزمائش میں, یا اللہ کو پسند ہو بہت زیادہ. بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں اللہ ان کو ہی آزمائش دیتا ہے جن کو آپ پسند ہوتے ہو, مگر جب آپ ماں ہوتے ہو نا تو آپ نے کھڑا ہونا پڑتا ہے. میں نے کل بھی یہی بات بولی تھی اور آج پھر یہی بولوں گی. ہر ماں کو میرا یہ میسج ہے کہ پلیز اپنے بچوں کے لیے اسٹینڈ لیں, کھڑے ہوئیں. میرے لیے بھی بہت مشکل ہے, کیونکہ سب کو پتہ ہے میرے ریلیٹیوز میں ایوری نوز کہ میرے ہسبینڈ کیسے تھے. ان کے بغیر رہنا تصور بھی نہیں تھا, مگر کھڑی ہوئی, اسٹینڈ لیا. کیوں؟ کیونکہ میرے بچوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ میں ماما بھی بن جاؤں اور میں بابا بھی بن جاؤں. ایون وہ بولتے ہیں اور مجھے بننا پڑے گا, یہ میں نے سوچ لیا. ماما بھی اور بابا بھی ہوں. اور میں بولتی ہوں میرے بچوں کو, جی میں بولتی ہوں میرے بچوں کو, میں تم لوگوں کے لیے ماما بھی ہوں, اور تم لوگ بے شک ان کے بابا شاید ورلڈ کے بیسٹ بابا تھے, بہت مشکل ہے لیکن کرنا پڑے گا کیونکہ بہت چھوٹے ہیں. سبھی کون سا بچہ سب سے زیادہ بابا کو مس کرتا ہے؟ سبھی. میری بیٹی ہاں کتنے سال کی؟ 9 سال کی ہے, اور اس کے بابا نے اس کے آنکھوں میں ایک آنسو نہیں آنے دیا کبھی. اور لائک ہم فلاور کتنا سنبھال کے رکھتے ہیں, تو وہ اپنے بابا کے لیے وہ تھی. وہ اس کا نام بھی نہیں کہتے تھے, وہ اس کو کہتے تھے تم میری ماں ہو. مطلب ابھی تک بھی ہم اس کو مائی ماں مائی ماں, ہمارے گھر میں کوئی اس کا نام نہیں. اس کا نام زمل ہے, ہم اس کا نام نہیں لے سکتے, ہمیں الاؤ ہی نہیں ہے. ہم میرے بچے بھی نا, بیٹے بھی دونوں, وہ اس کو مائی کہتے ہیں. وہ اتنا زیادہ اس کو بابا سے اٹیچ تھی, بہت زیادہ. صبح سے لے کے رات تک کی ساری کہانی بابا کو بتانا. ابھی اس کو ریسنٹلی عید کے ٹائم اس کو اتنا خطرناک اٹیک آیا ہے, سبھی اس نے اپنے آپ کو مارا ہے. مما میرے بابا کیوں, مما میرے بابا کیوں, ریئلائز مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے. اور بچے میرے سو رہے تھے, اچانک بچوں کو دیکھ کر سب رات میں ہنسی مذاق کیا ہے ہم نے. خود میرے ہسبینڈ ٹریول کر کے گئے, ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ ہاسپٹل جا رہے ہیں اور وہ واپس نہیں آئیں گے.
इवन रास्ते में वो मुझे कह रहे हैं तुम मुझे क्यों लेके जा रही हो हॉस्पिटल, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश हो रही थी उस दिन, इतना अच्छा मौसम हो रहा है तो मुझे हॉस्पिटल लेके जा रही है। और बस 3 दिन तक मेरे बच्चों को नहीं पता था कि उनके बाबा वेंट पर है। खड़ा होना पड़ता है, खड़े होने के लिए एक अच्छी फैमिली का होना मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। और माँ की बात हो रही है तो मैं अपनी खालाओं को नहीं भूलूंगी। मेरी माशाल्लाह 5 खालाएँ हैं और पाँचों की पाँचों, मतलब मैं कहती हूँ अल्लाह ने मुझसे एक माँ ली है ना तो अल्लाह ने मुझे 5 माएँ दी हैं। और आज मैं अगर यहाँ पे इतनी स्ट्रांग बन के बैठी हूँ तो शायद उसके पीछे भरपूर मेरी खालाओं का, ये गॉड मेरी खालाएं हैं। वो माँ मरे मासी जिए, वाकई वो उन्होंने इस मिसाल को कायम रखा और अभी तक कायम रखा। अरे वाह, अरे वाह। यानी कि इससे ये कहूंगी कि ये खुद अपने आप को खुद अंदर से स्ट्रॉन्ग कर रही है। इनकी गुफ्तगू ऑफ कोर्स सबका थैंक्स कर रही है, और लेकिन अंदर से ये किस तरह अपने आप को मैनेज कर रही हैं ये शायद मैं भी नहीं जानती। ये आप नहीं जानते हो, ये जान नहीं सकते। पॉसिबल ही नहीं है कि मैं कहूं कि कोमल इस वक्त जो लफ्ज कह रही हैं अंदर से वो क्या है, ये शायद आप भी नहीं जानेंगे। बहुत मुश्किल है, लेकिन हर कहीं ना कहीं 100 घरों में एक कोमल मौजूद है। प्लीज मुड़ के जरूर देखिएगा। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग वीनस सभी के साथ। जन्नत के हर लम्हों का दीदार किया था, जन्नत के हर लम्हों का दीदार किया था, जब माँ ने गोद में उठाकर प्यार किया था। मैं बात करूँगी तस्नीम ज़हरा की, और ऑफ कोर्स आप अहमद की मम्मा हैं, और जब ये आपकी गोद में आए तो कहते हैं माँ के लिए उसका लाल लाल ही होता है। ठीक है, उसका बच्चा कैसा भी उसको अपने जिगर गोश्त से बड़ा प्यार होता है। बेशक। अहमद कितना आपसे अटैच है ये बताएं आज? बहुत ज्यादा अटैच। किसी से भी नहीं? नहीं, तकरीबन आप ये देखें कि ये बच्चे ना मोहब्बत के लिए होते हैं, कि जैसे आप मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, और उसी तरह से ही अपोजिट ये कि नेगेटिव जैसे वाइब्स इनको ना फौरन जैसे दूर से ही आप मुस्कुरा रहे हो, इसको प्यार से देख रहे हो तो ये आपसे शर्मा भी रहा है, पॉजिटिव भी आपको वाइब्स दे रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा सीरियस होकर इनकी तरफ देखें, ये आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। इतने सेंसिटिव और कॉपी कैट होते हैं ये बच्चे। मैं थोड़ा सा स्टार्ट लूँगी कि आपने गोद की बात की। जब मैं प्रेग्नेंट थी 6 मंथ में, तो ऐसे ही मुल्तान से मेरी भाभी की कॉल आई, तो उन्होंने कहा कि आपने एनॉमली स्कैन करवाया? तो मैंने कहा बस अब मैं कुछ दिनों तक ही जाने वाली हूँ और जाऊंगी। तो वहाँ पर एक्चुअली हमें सिर्फ इतना बताया गया कि आपका जो होने वाला बच्चा है उसके वो टॉफ पेशेंट होगा, क्योंकि उसकी जो अच्छे गंदे खून की हमारी वेन्स होती हैं वो क्रॉस कर रही हैं, और वो हो सकता है बाय बर्थ, और उसके दिल में 2 सुराख हैं, तो वो हो सकता है बाय बर्थ मतलब बाय बर्थ जो है वो उनका फौरन ऑपरेशन होना पड़े और नीला पैदा हो बच्चा ना। आप सोच सकते हैं कि उस माँ की 6 मंथ, तो मैं बहुत भागी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, अल्लाह तवक्कल के बाद भी मैं बहुत भागी कि क्या मैं ऐसी दवाइयाँ खाऊं कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए, उसको कुछ ना हो, और जब वो पैदा हो तो बिल्कुल ठीक पैदा। उस वक्त हमें ये तो पता ही नहीं था कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है, स्पेशल चाइल्ड क्या होते हैं,
ऑटिस्टिक बच्चे क्या होते हैं, हमें ये बिल्कुल नहीं, और ना ही हमें किसी हॉस्पिटल में पता चला इस तरह का। तो वहाँ पर मुझे जब मैं इलाज, तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, आपका बच्चा पैदा होगा उसी को ही ये सब कुछ बर्दाश्त करना होगा, ऐसी कोई दवाई नहीं है कि माँ खाए और अंदर बच्चा हो जाए। तो बस बहरहाल बहुत बहुत मुश्किल से वो लास्ट 3 मंथ्स बड़ी मुश्किल से गुजरे। तो जब ये पैदा हुए तो अल्लाह ताला की तरफ से इतनी दुआएं थी कि सब माओं की बहुत दुआएं थी कि ये पिंक पैदा हुए। और वो जो एक लेबर रूम की सिचुएशन थी कि ये मेरा बेड और साथ ही पर्दे के पीछे इनके लिए एक बेबी बेड और पूरी कार्डियो की टीम खड़ी थी कि बच्चा पैदा हो और हम इनके फौरन ही आईसीयू में लेके जाके सर्जरी करें, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहला मौजज़ा तो ये अल्लाह ताला ने करम कर दिया। आपकी पहली वाली बात कि मैं हमेशा यही कहती हूँ, ये स्लोगन देती हूँ, वी आर सिलेक्टेड, वी आर ब्लेस्ड। हकीकत है। और मुझे नहीं पता था कि इनसे कुछ साल पहले अल्लाह ताला मुझसे बीएड स्पेशल एजुकेशन करा रहा है। अल्लाह ताला मुझे मोंटेसरी कोर्स डायरेक्टर्स पीएफ में मैं 13 साल तकरीबन मैंने जॉब की छोटे छोटे बच्चों में, उसमें मुझसे हर तरह के बच्चे आते थे। एयरफोर्स के बच्चों के जब आते थे तो मैं कहती थी ये चैलेंजेस हैं तो मैं चैलेंज कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अल्लाह ताला मुझे तैयार कर रहे हैं और मेरा अपना माशाल्लाह ऐसे बच्चा। तो जब ये पैदा हुए, आप वाली बात की, जब आपने गोद में लिया ना, तो 3 मंथ्स नहीं पता चल सका कि ये गर्दन क्यों नहीं टिका रहा। तो वो फिर साथ साथ सीखते गए, चलते गए, फिर पता चल गया। फिर ये था कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है वो देखना, उसके लिए मैंने कोर्सेज किए, बहुत सारी वर्कशॉप्स अटेंड की और बहुत इंजॉय किया। और सोशल एक्टिविस्ट या समझना चाहिए कि इनके बाद मैं ज़्यादा सामने आई, क्योंकि मैंने हमेशा ये देखा कि मदर्स ना, हम लोग खुद तरसी का शिकार बहुत है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे ऊपर तरस खाया जाए, हम इन बच्चों को छुपा लेते हैं। अच्छा, मैं 1-2 दफा मैंने ये बड़ा अच्छा मैसेज है हर माँ के लिए, जिसके घर में अगर कोई भी, मैंने देखा अक्सर वो अवॉइड करते हैं शादियों में जाने के लिए और इस तरह, लेकिन ये माँ एक एग्जाम्पल के तौर पे अपने बच्चे को प्रिपेयर। अच्छा माँ, एक चीज में मैंने अपने मोहल्ले में एक मुन्ना भाई थे, उनकी माँ पता क्या कहती थी, मुन्ना मेरा दिल करता है कि मेरे मरने से पहले तुम मर जाओ। यार मैं बोलती थी क्यों ऐसा कहती है, कि वो कहती थी पता नहीं इसका कोई ख्याल करे ना करे, क्योंकि जो माँ ख्याल करती है ना, वो जो पैम्पर करती है, वो इसलिए नहीं कि अपने बेटे को ये बददुआ दे रही है, क्योंकि उनके कहीं वो बच्चे का यूं होता, वो सही पैदा हुआ था 6-7 साल का, तो वो कहीं छत से गिर गया, तो उसके दिमाग में खून ज्यादा जम जाने की वजह से, तो उसकी वजह से वो ज़हनी तौर पे बचकाना हरकतें, जबकि उनकी उम्र अच्छी खासी 40-50 साल की थी उस आदमी की, लेकिन वो हरकतें उनकी बच्चों वाली थी, बहुत ज्यादा बचकाना। तो वो कहती थी आई मुन्ने मेरा दिल करता है कि तू ये ना, तुझे कोई भाई, 6 भाई थे उसके भाई, कहते मैं कहती हूँ मुझसे पहले तू मर जा। मैं कहती थी यार क्यों ऐसा कहती है, यही ना अवेयरनेस की हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कमी कि कहीं उसको कुछ संभाल ना पाए। ऐसे नहीं, देखिए एक्चुअली बात यही, लेकिन आपने इसको स्टैंड ओवर कर दिया आपके सामने ये, क्योंकि मेरे जैसे नॉर्मल बच्चे हैं, मेन स्ट्रीम में जाते हैं स्कूल में, तो मैंने पहले ही कुछ, वो आपकी बात ना कि आप इससे मोहब्बत करें, मेरी सबसे ज्यादा मोहब्बत ही यही है कि देखिए हम लोग अक्सर पाँव पे खड़ा हो जाए, पाँव पे खड़ा, इंडिपेंडेंट हो जाए। दूसरा, हम लोगों का जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि औलाद बुढ़ापे का सहारा है, अल्लाह वास्ते ये नहीं सोचें, समटाइम्स आप भी अपने बुढ़ापे के आखिरी सांस तक किसी की खिदमत के लिए मामूर हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके डॉक्टर, इंजीनियर और 5 उंगलियां बराबर हो। कुछ लोगों के लिए, कुछ के लिए अल्लाह ताला उनकी ट्रेनिंग के लिए, सबसे पहली बात है मैं आपके इतने खूबसूरत प्लेटफॉर्म के जरिए ये मैसेज दूंगी कि आप जो है ना, अल्लाह ताला की कोई शॉप नहीं है कि आप कहते हो कि जाके खरीदें, और नहीं, वो मैं उन लोगों को ये जवाब दे रही हूँ जो कहते हैं ना कि ये इनके गुनाहों की सजा है, जो कहते हैं कि ये अल्लाह लोग है, इनसे तावीज़ गंडे करें। मैं आपको बताती हूँ, अभी 2 से 3 महीने पहले ही बैंक की बहुत आला ओहदे पे फाइज है माशाल्लाह, एजुकेटेड लोगों की मैं बात कर रही हूँ कि हमारी अवेयरनेस की कितनी कमी है। वो मुझे कह रही है कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसी हो, यार एक रिक्वेस्ट करनी थी। मैंने कहा जी जी हुक्म करें, बोलें क्या। तो कह रहे हैं कि यार अपने बेटे से दुआ तो करवा दो, मेरी औलाद हो जाए। आप खुद सोचें हमारे दिल पे क्या गुजरती है। ये इन माशरे का अहम फर्द हैं, आप इनको इंडिपेंडेंट कह रहे हैं। मैं कहती हूँ हम सबकी साथ देने से, आपका साथ देने से ये आगे बढ़ेंगे। नहीं तो आप ये देखें, आप अगर थोड़ी सी नेगेटिव वाइब आते हैं, ये अभी आपके सोफे के पीछे छुप रहे होंगे, अभी कुशन्स के पीछे छुप रहे होंगे। ये मतलब हम जितना इनको आगे करते हैं ना, ये फिर पीछे हो जाते हैं। हम सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है,
آگے بڑھنا ہے. اس وجہ سے پھر میرا سیکنڈ سٹیپ یہی تھا کہ وہ مائیں جو ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے, ان کو اویئرنیس دیتی ہوں, ان کو موٹیویٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ ان کو آگے لے کے چلیں. ان کی ٹریننگ میں ہم لوگ سلیکٹڈ ہیں, ضرور کوئی خاص بات ہے. آپ نے نا آج تسنیم جی وہ تمام چیزیں اتنی اوپنلی ڈکلیئر کی ہے جو اکثر مائیں ہڈن کر جاتی ہیں, دبا جاتی ہیں, لیکن آپ نے ایک ایسی ماں کو میسج دے دیا ہے اگر ان کا یہ اسپیشل بچہ ہے تو وہ بی بریو ہو جائے, اسٹرانگ ہو جائے. ایک تو خاص بلیسنگ اللہ کی طرف سے, اور اوپر سے ان کو اللہ نے جو محبت دی ہے نا وہ گاڈ گفٹڈ ہے, تو اس کا صحیح استعمال کرے. یہ نہیں کہ وہ اسے اور بچے کو اتنا اپائج کر دیں کہ وہ اسٹینڈ اوور اپنے لیے بھی نہ ہو سکے. ناظرین آپ لوگوں نے میرے ساتھ ہی رہنا ہے. ابھی میرے ساتھ بہت ساری بہنیں ہیں جو آپ سے گفتگو کریں گی. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینس سبھی کے ساتھ. ایک بار پھر خوش آمدید. سوچتی ہوں کہ ماں کو کس کس پروسیجر سے گزرنا پڑتا ہے, اور جب ایک بیٹی خود ماں کے روپ میں ڈلتی ہے تو اسے ساری ماں کی وہ ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں. اور اگر وہ اچھی بیٹی ہے تو میں یہ کہوں گی کہ اس کا عکس اپنی ماں کے اندر اور جھلکتا اس طرح ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ آپ اپنی امی جیسی ہیں, اور یہ بڑا فخر ہوتا ہے. کسی نے کہا کہ کوئی مجھے یہ کہے کہ تم اپنی ماں جیسی ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے کسی نے مجھے گولڈ میڈل پہنا دیا ہو. تو ملواتی ہوں میں اپنی پیاری سی بہن, شی از اے بیوٹیشین اور شی سیلون ان کا ہے, اور میرے ساتھ عظمیٰ خان یہاں پر ہے. اور ماشاءاللہ ڈفرینٹ چینلز پہ بھی یہ جا چکی ہیں, لیکن میری بڑی پیاری سی بہن ہے تو میں نے ان کو انوائٹ کیا ہے. جی گڈ مارننگ وتھ وینس میں آپ کو خوش آمدید. پروگرام شروع ہونے سے پہلے پتہ کہ یار مجھے امی کا نہیں ذکر کرو, میں بڑا چھوٹا دل ہے یار, ماں کا ذکر ہی ایسا ہے, کیا کہتے ہو؟ یہ ایک الفاظ ایسا ہے کہ ساری زندگی کا دار و مدار اس الفاظ کے اوپر ہے, اور یہ شخصیت ایسی ہے کہ وہ یہاں پہ ہے یا نہیں ہے, ان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. وہ جتنا بھی ٹائم تھا امی ابو کا ساتھ رہا, بہت کم ٹائم رہا, مگر کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی کیوں, میرے ساتھ ہی کیوں, اتنی چھوٹی عمر میں ہمارے پیرنٹس چلے گئے. مطلب لوگوں کے ہم لوگوں نے پیرنٹس دیکھے ہیں بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں, ماشاءاللہ سے بہت ضعیف ہو جاتے ہیں, تو ہماری امی ابو اتنے ینگ ایج میں کیوں چلے گئے, لائک 55 کی ایج میں. ابو کا بھی امی کی بھی اس طرح سے کچھ, مطلب شادیاں ہماری امی نے پتہ نہیں کیوں جلدی کر دی, کہ ان کے پاس ٹائم کم تھا, اور کیوں ایسا کیا, ایجوکیشن سے پہلے ہی ہمیں جلدی سے شادیاں کر دو بیٹیوں کی. پھر 5 بہنیں, بھائی نہیں ہیں, تو کبھی یہ بھی ہوا کہ امی کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا, ابو بھی نہیں ہے تو کہاں جائیں گے. بہت ساری چیزیں ہیں, مگر میں نے اپنی ماں کے ساتھ بہت وقت گزارا, کیونکہ ابو کی ڈیتھ کے بعد میں امی کو اپنے پاس لے کے آئی, اور امی کی طبیعت خراب ہو گئی. امی کو لائک ڈائبٹیز کی پیشنٹ تھی, ڈائلیسس پہ گئی, تو میں نے ان کو اپنے سے دور نہیں کیا. مگر آخری مومنٹ کچھ ایسی آئی, مجھے نہیں پتا میری ماں مجھ سے کیوں دور گئی, کہ مجھے پنجاب جانا ہے اور مجھے اپنا گھر ایک دفعہ کھولنا ہے, جو ابو والا گھر تھا مجھے وہاں جانے دو. میں نے بہت روکا, بہت امی کو روکا, امی مت جائیے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. نہیں میں ایک دفعہ جاؤں, ایک دفعہ مجھے جانے دو. میں نے بہت منع کیا, میں نہیں جانے دوں گی آپ کو. مگر انہوں نے بولا تم چاہتی ہو کہ میں جاؤں تو مطلب مجھے ڈبے پیک میں لے کے جائیں جہاز کے اندر, اور بعد میں مجھے تکلیف دیں,
میں نے بولا کیوں ایسی باتیں کر رہی, میرا دل اور ڈر جاتا ہے یہ باتیں سوچ کے. میں بولتی نہیں, میں نہیں جانے دوں گی. اس ٹائم پہ میں کڈنی سینٹر میں تھی, تو امی نے بولا مجھے اگر میری بیٹی ہو نا, ایک مجھے تم سے چیز مانگ رہی, مجھے جانے دو, میرے گھر پہ مجھے جانے دو, تمہارے باپ کا گھر ہے. میں نے اسی ٹائم پہ اسی دن امی کی جو ہے ٹکٹ کروائی اور امی کو اس گھر پہ بھیج دیا. امی نے پورا گھر صاف کروایا, میں کسی سے بستر وغیرہ سارے نکلوائے, برتن لے کے آئی. سب پوچھ رہے ہیں کیوں لے کے آ رہی ہو بیٹیاں تو آپ کی سب اپنے اپنے گھروں کی ہیں, آپ کس کے لیے لے کے آ رہی ہیں؟ نہیں سب اکٹھے ہوں گے, سب آئیں گے میرے گھر پہ, تو میرے گھر پہ سامان نہیں ہوگا. اسی دن امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی. میں نہیں تھی پاس, بڑی والی بھی بہن بھی نہیں تھی, چھوٹی بہن تھی, وہ پریشان ہوئی. تو لاسٹ جو میری امی سے ایک فون کال پہ بات ہوئی, بہت دیر ہو گئی, میں نے تمہیں بولا تھا نا مجھے جانے دو. تو وہ ایک الفاظ امی کا, اس کے بعد میں نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا. وہ ایک ویڈیو کال کے بعد وہ لمحہ جب یاد آتا ہے, تو میں جب گئی ہوں, میں نے لاسٹ ٹائم امی کو دیکھا ہے, تو میں یہی کہہ رہی تھی میں اس لیے آپ کو نہیں جانے دے رہی تھی کہ آپ مجھ سے دور جائیں گی تو بہت دور چلی جائیں گی. بہت درد ہے, اسی لیے میں بول رہی تھی مجھے مت بلائیے, میں بہت ایموشنل ہوں. آج ذکر ہوا ہے ماں کا, تو عظمیٰ کی ماں کا ذکر کیوں نہ ہو؟ شہزادی ماں ہے بھائی آپ کی تو. اللہ ان کو اپنی غرق رحمت میں جگہ دے, اللہ پاک ان کو جنت میں بلکہ جتنے بھی والدین ہیں جو دنیا سے چلے گئے, اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے. ہم بیٹیاں ہیں, یاد کرتی ہیں, اور بیٹیوں سے جو ہے ہماری دعاؤں میں ہمارے والدین ہوتے ہیں, اور بیٹیاں واقعی میں پلٹ پلٹ کے اپنے والدین کو یاد کرتی ہیں. یہ ایک فیکٹ ہے, اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے ہو. ماں کا روپ ہوتی ہیں بیٹیاں, ان میں عکس جھلکتا ہے. بڑی بہنوں میں ہم کہتے ہیں امی جیسی لگتی ہوں, اسی طرح بولتی ایسے ہو. سیم اسی طرح یہ کہ اب بڑی بہن کو دیکھتے ہیں تو بالکل امی کی کاپی ہو گئی ہے. چھوٹی بہنیں مجھے دیکھتی ہیں تو وہ بولتی ہیں امی کی کاپی ہو گئی ہیں آپ, بالکل امی جیسی ہیں آپ. اسی طرح آپ کبھی کبھی کال پہ بات کروں گی چھوٹی بہنوں سے, بالکل امی لگ رہی ہیں آپ. ہاں تو میں ماں ہوں نا تمہاری, تو اب میں ماں ہوں نا. اب چھوٹی مدر ڈے پہ سب کے اسٹیٹس دیکھ رہی ہوں, آپ بلیو کریں میں نے کسی کا اسٹیٹس پہ دیکھا ہے اور اندر ہی اندر روئی ہوں. مگر میں نے کچھ بھی اس دن, ظاہر سی بات ہے جس دن بولتے ہیں نا کہ خوشیوں کا دن ہوتا ہے تو اس دن بڑا فیل ہوتا ہے, جبکہ سب کی مائیں ہوتی ہیں, سب کے پیرنٹس ہوتے ہیں. تو اس طرح فادر ڈے پہ, مدر ڈے پہ تو بہت اندر سے ٹوٹ جاتا ہے انسان. تو وہ ایک خاموشی ہوتی ہے, وہ خاموشی جو ہوتی ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے. امی کی کوئی ایسی بات جو آج بچے کچھ کرتے ہیں تو بہت غصہ آتا ہے کہ یار میں نے کبھی ایسے کیا ہوگا, کبھی یاد آتی ہے؟ ایک بات جب بھی امی کو پریشان کرتے تھے تو امی یہی کہتی تھی, خود کے بچے ہوں گے نا, خود کی بیٹیاں ہوں گی تو پتا چلے گا کہ بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں. مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آتی ہو نا, کیونکہ امی دور تھی تھوڑا, تو نہیں جایا جاتا تھا لاہور. تو امی بولتی تھی جب خود کی بیٹیاں دور جائیں گی نا, میں دیکھوں گی نا بیٹیوں کی تکلیف کیسی ہوتی ہے. اور واقعی میں اب وہ فیلنگ ہے. اب بچیوں کی انگیجمنٹ کی ہے تو وہ سسرال والوں کی طرف سے جب وہ آتا ہے کہ ان کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دے تو دل اندر سے ایسے ہو جاتا ہے, مٹھی میں آ جاتا ہے کہ ان کو اپنے جگر کے ٹکڑے کو دور کیسے کرنا ہے, کس طرح یہ جائیں گی. مگر دنیا ہے, رسم ہے, چلنا ہے, زندگی ہے, یہی سلسلہ ہے. ہم نے جو کیا ہے ظاہر سی بات ہے. مگر امی کی باتیں وہی یاد آتی ہے جو امی ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ میری خدمت تم نے بہت کی ہے, کیونکہ امی کی لاسٹ دن میں طبیعت خراب ہوتی تھی تو میں امی کے ساتھ ہی سوتی تھی, اور لاسٹ دنوں میں امی میرا ہاتھ پکڑ کے ایسے سوتی تھی میرے ساتھ, میرا ہاتھ نہیں چھوڑو, میرا ہاتھ نہیں چھوڑو. تو میں بولتی تھی امی آپ کیوں ڈرتی ہیں؟ بولتی ہوں مجھے ڈر نہیں لگتا, مجھے ڈر یہ بات کا ہے کہ تم لوگوں کو بعد میں میرے بات کون دیکھے گا. حالانکہ شادی کے بعد بھی ایک وہ ہے, بالکل ہے, حالانکہ ہم لوگ شادی والی ہیں, اپنے گھروں پہ ہیں, مگر ماں کو پھر بھی ایک ڈر ہے, بے چینی ہے کہ میرے بات کہاں جائیں گے. میرا گھر کا دروازہ کھلا تھا تو آپ لوگ بھائی, ظاہر سی بات ہے خالہ ہے, ماموں ہے, مگر میرے ماں کی جو اب وہ گھر کا دروازہ جب امی کے گھر جانا ہے, وہ جملہ کہ امی کے گھر جانا ہے, وہ ایک خوشی, ایک بچوں کو ابھی تک وہ فیلنگ یاد ہے کہ نانی کے گھر جانا ہے, نانی کے گھر جانا ہے, نانی کے گھر پہ رکنے جانا ہے. مگر میرے بچے بہت زیادہ اٹیچ ہے, کیونکہ میرے بیٹے نے اور میں نے لاسٹ ٹائم پہ امی کو بہت سنبھالا تھا. تو فوراً امی کی طبیعت خراب ہونی, امی کو
हॉस्पिटल लेके जाना, अम्मी का 1 सेकंड के अंदर ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, अम्मी का जो है शुगर लेवल का, वो डायबिटीज़ की पेशेंट थी, तो सारी जो एकदम से वो चीज़ें आई उनके ऊपर, मगर वो यही कहती थी कि मैंने कौन सी ऐसी नेकी की है कि मेरे आज मुझे बेटों की कमी महसूस नहीं होती, मेरी बेटियां बेटे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही। मेरी 5 बेटियां मेरे बेटे हैं। जैसे हम माशाल्लाह से 6 बहनें हैं, छोटी वाली तो बहुत ही छोटी थी जब, उसके बाद फिर वो जैसे उसको तो इतना नहीं था, छोटी एज में थी, पढ़ रही थी, तो 6 बहनों के बाद जब हम लोग सब बहनें एक साथ खड़ी होती है तो मेरी माँ कहती थी कि ये 6 जो है मेरे सर पे बेटों की तरह है, मेरे सर का साया है ये मेरी बेटियां। और वैसे मैंने आप कहते हैं कि 3 बेटियां जिसके घर में हो जाए तो वो जन्नत उनके नाम, तो आपकी मम्मा तो जन्नती है। आप बिल्कुल उस्मा सही कह रही हैं कि आखिरी वक्त में औलाद माँ के बहुत ज़्यादा करीब हो जाती है, और ख़ास तौर से बेटियाँ। मेरी वालदा की भी, मैंने आपको बताया 2 साल हुए डेथ हुए हुए, तो अम्मी की तबीयत ऐसी ख़राब हुई कि बीमारी कुछ नहीं थी मेरी अम्मी को, लेकिन बेड से गिर गई थी, फ्रैक्चर हो गया था। तो कुछ उन्हें इतनी घबराहट थी, थोड़ी थोड़ी देर में वो मतलब मुझे आवाज़ देती थी, रानी को बुलाओ, मैं अगली गली में रहती, मैं चली जाती थी। तो थोड़ी रात को मैं अम्मी से मिलकर आई, अपने घर आ गई, 11:30-12 बजे थे। उसके बाद मैं मिलके खुदाफिज कह के आई। उसके बाद एकदम से ना मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, अम्मी को एकदम घबराहट हो, और अम्मी ने भाई से मेरे कहा कि रानी को फ़ौरन बुला दो। मेरे भाई ने कहा रानी अभी तो गई है, अम्मी आप क्यों बुला रही हैं? तो उन्होंने कहा कि वो क्या करेगी रानी आके? कहने लगी अरे बेटे मेरी बेटी आके मौत के फरिश्ते को रोक ली। अल्लाह, अब बस खत्म हो गई ये बात, और कुछ नहीं कहना, आगे कोई बात रही ही नहीं है। माँ के अल्फाज बड़े कीमती होते हैं, और कोई ख़ास वजह होती है किसी खास बच्चे के साथ अटैचमेंट की। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ ही रहना है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और मिलते ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग वीनस सभी के साथ। सब कह रहे हैं आज माँ का दिन है, सब कह रहे हैं आज माँ का दिन है, ऐसा कौन सा दिन है जो माँ के बिन है? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आती। जी नाज़रीन, एक बार फिर खुश आमदीद गुड मॉर्निंग विद वीनस में, और हम स्पेशल सेलिब्रेट करें मदर्स डे। बात करेंगे ऐसे बच्चे में। मैं सोच रही थी अभी, मेरी गेस्ट भी एक, अच्छा हर आपने देखा होगा मेरे गेस्ट अपने अपने तरीके से अपनी माँ को और ख़ुद माँ अपने आप को कैसे ब्रीफ करें। तो एक ऐसी मेरे मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने माँ को देखा ही नहीं, समझ लें, मैं ये कहूँगी इस वक्त तो, क्योंकि उनको उस वक्त पता ही नहीं था। क्योंकि जब एक बंदा 1 साल का या 2 साल का, उसको क्या पता, और आगे माँ का जनाजा मौजूद हो, तो सोचिए उसको माँ का क्या मतलब नहीं मालूम। ऐसा तो नहीं होगा ना। वो औरों को देखती होगी, कोई अपनी अम्मी को आवाज़ देता होगा, कॉलेज जाती होंगी, स्कूल में डिफरेंट वालिदैन आते हैं अपने बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। तो मैं आज उस बच्ची की फीलिंग, उस लड़की की फीलिंग सुनना चाहती हूँ। उससे कब लगा कि यार मुझे अब मैं भी किसी को अम्मी जान कहूँ, मैं भी कहूँ अम्मी मेरे लिए रोटी बना दो, उसका भी दिल करता होगा। मैं कब कहूँ अम्मी मुझे देर हो रही है, नाश्ता बना दो। हम तो कहते थे ना, हमने ये एक स्टेज फेस की है। सुमेरा से मिलते हैं। सुमेरा, कैसे हो आप? ठीक हो? बिल्कुल ठीक। आपको कब लगा यार मुझे, अब मेरे अब्बू ने तो माँ की कमी पूरी की, लेकिन
माँ की कमी क्या पूरी हो सकती है, क्या कहते हो? और मुझे लगता है कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा कि अम्मी मौजूद नहीं है, क्योंकि शुरू से पापा ने कहा कि वो हमारे साथ ही हैं। अच्छा। वो गई नहीं है तुम लोगों को छोड़कर। ये कभी मैं सोचना कि वो छोड़ के चली गई हैं, क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, और अगर वो एक माँ को ले लेता है ना तो उसका मतलब है कि आप बहुत लकी हो कि अल्लाह ताला डायरेक्ट आपकी हिफाजत, मतलब अब माँ तो नहीं है ना आपके लिए दुआ करने के लिए, आपके लिए मतलब उस तरह से प्यार देने के लिए, तो अल्लाह ताला ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करते हैं और आपको वक्त से पहले मतलब आपको वो चीज़ें भी समझ आने लगती हैं जो, यानी मैं अपनी कज़न्स वगैरह को देखती हूँ, जब हम स्कूल जा रहे होते थे कज़न्स वगैरह के साथ जा रहे होते थे तो वो नाश्ता खुद से नहीं कर रही होती थी, आंटी खिला रही होती थी, बाल बना रही होती थी, तो ये सारी चीज़ें पहले पापा हमें करके, इवन नाश्ता बनाकर जाना, दिन में हमें गर्मी ना लग जाए इसके लिए शरबत बनाकर जाना, मतलब हर कुछ ना उन्होंने, माँ की कमी पूरी नहीं हो, यानी माँ की कमी कभी महसूस ना हो, अपनी तरफ से उन्होंने पूरी एफर्ट की। और साथ में उनकी जो बातें होती थी, उनकी बातों ने हमें इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ, हमें बहुत स्ट्रेंथ दी, और शायद मैं उनकी तरह लगती भी हूँ, अपनी मदर की तरह, तो सब यही बोलते हैं कि तुम बिल्कुल अपनी अम्मी की तरह लगती हो, और वाकई में ये चीज़ फील करने के बाद, और जितनी मोहब्बत मिलती है घर से और जितना कॉन्फिडेंस मिलता है पापा की तरफ से, और अगर मदर फिगर की मैं बात करूं तो यकीनन बड़ी बहन जो होती है वो माँ की जगह ही होती है। तो मेरी जब मदर की डेथ हुई थी, जब उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, तो मेरी सिस्टर बताती हैं, तो उन्होंने कहा था कि मेरी बड़ी बहन को कहा था कि बेटा बहन भाइयों का ख्याल रखना। तो मतलब उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा, वो मुझसे 3 साल बड़ी होंगी या 4 साल, मुश्किल से 3.5 साल बड़ी होंगी, मगर वो हमेशा से ऐसे प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह सामने रही हैं हर मामले में। मेरी मदर चाहती थी मैं डॉक्टर बनूं, उनकी बेटी डॉक्टर बने, तो मेरी सिस्टर ने हर एफर्ट की और मुझे इस मकाम तक पहुंचाया, तो बहुत बड़ा हाथ है मेरी सिस्टर का। वो सारी जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली। किसी को ये लोग सुनते हैं ना कि अच्छा आपकी मदर नहीं है, अफसोस करते हैं ना, तो उनको ये चीज़ बुरी लगती थी कि मेरे होते हुए कोई मेरी बहन भाइयों के लिए अफसोस ना करे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई मेरे बहन भाइयों के लिए क्यों अफसोस करेगा। लोग बोलते हैं, आपसे अफसुर्दा होते हैं, बोल देते हैं, लेकिन वो बच्चा जो महरूम होता है ना, आप थोड़ी देर के लिए बोलेंगे फिर आप चले जाएंगे, आप हर वक्त उनके पास मौजूद नहीं होंगे, लेकिन वो अल्फाज कई सालों तक उस बच्चे के साथ रह सकते हैं महरूमी का एहसास दिलाने के लिए। अक्सर कोट्स लिखे हुए होते हैं कि बहुत से कोट्स ऐसे ही बनावटी लोग अपनी तरफ से बना देते हैं और लिख देते हैं हजरत अली कि वो घर कब्रिस्तान है जहाँ माँ नहीं है। सोचें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घरों में उनकी माँ नहीं, उनकी डेथ हो चुकी है, तो वो कैसा महसूस करेंगे। जो पैदा हुए थे तो उन्होंने उनकी भी माँ नहीं थी। तो अब ये कितना सोचने और अपने अल्फाज को बहुत ज़्यादा सोच के इस्तेमाल करें, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उनकी जो बचपन में जो चीज़ें, जो बिलीफ सिस्टम बनता है ना, वो बुढ़ापे तक एक वर्ड जो है ना उनको हॉन्ट कर रहा होता है। तो बहुत सोच के अपने सामने जो बच्चे होते हैं उनके सामने बहुत सोच के बात करें। आप जब तक मौजूद हैं ऐसे बच्चों के सामने जिनके फादर नहीं, जिनके मदर नहीं है, तो उनके साथ इतनी ज्यादा शफकत से पेश आए, क्योंकि शफकत से पेश आने के लिए कहा गया है ना। किसी को भी, किसी भी बच्चे को ये नहीं एहसास दिलाएं कि तुम्हारे पास ये नहीं है या तुम महरूम हो। आपके अल्फाज जो होते हैं ना, जब आपको बोलते हैं कि कब्रिस्तान है, या आप ये कहते हैं कि वो माँ, अक्सर लोग ये भी बोल देते हैं कि बाप नहीं हो तो फिर भी गुजारा हो जाता है, लेकिन माँ नहीं बननी चाहिए किसी की। लोग जज्बात में आके बोलते हैं, क्योंकि उनके लिए उनकी मदर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। वो मोहब्बत दुनिया में कहीं नहीं मिली होती है, तो वो जज्बात में आके बोलते हैं। लेकिन अपने जज्बात में भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए कि उन बच्चों का दिल न दुखे। अच्छा चले, मैं एक बात पूछती हूँ, सुमेरा, कभी कभी देखे एक रियलिटी भी तो है ना। आप जैसे हमने अपनी अम्मी के साथ कोई वक्त गुजारा, और कुछ बच्चों ने तो अपने अम्मी अबू ही नहीं देखे होते, ऐसे भी अब यतीम खाने भरे पड़े, और कुछ लोग माँ बाप मौजूद हैं उसके बावजूद अपने लड़ाई में अपने बच्चों को छोड़ के चले गए। ये भी मैंने देखा जाके, सेपरेशन हो जाती है, हाँ बिल्कुल, सेपरेशन में बच्चों को छोड़ देते। एक सवाल ऐसे जहन में आता है मेरा, अगर अम्मी होती तो आप अम्मी से क्या सवाल करते? चले ऐसे, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे। मैं ख्वाब में भी, अक्सर ख्वाब में देखती हूँ, तो मैं सबसे शिकवे होते हैं, लड़ाई होती है, या कोई बातें होती है? मैं घूम रही होती हूँ, खेल रही होती हूँ, कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं ख्वाब से उठी हूँ और मैं दुखी हो रही हूँ कि यार अम्मी क्यों नहीं है।
ایسا لگتا ہے کہ وہ ہیں ساتھ میں, اور خواب میں بھی ایسے ہی دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ میں کبھی کہیں باغ میں گئی ہوئی ہوں, کھیل رہی ہوں, باتیں کر رہی ہوں, کچھ پوچھ رہی ہوں. اور میری سسٹر نے تو روٹی پکانا, کس طرح سے روٹی پکاتے ہیں وہ شکوہ آپ کہہ رہی ہیں نا, شکوہ میری سسٹر نے کیا تھا کہ مجھے روٹی پکانا بھی نہیں سکھایا, آپ چلی گئی. حالانکہ 5-6 سال کی بچی کتنی چھوٹی ہوتی ہے, لیکن روٹی پکانا تو سکھا. بالکل. تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ امی اس طرح سے روٹی پکا رہی ہیں. شاید ادھر بہت سارے بچے ہوں گے نا جو دنیا سے جو چلے جاتے ہیں نا, اکثر ماؤں کے بچے فوت ہو جاتے ہیں, وہ ان کے لیے روٹی بنانے جلدی چلی گئی ہے. چلیے جی سمیرا خوش رہو. یہ بریو ہے, شی از اے بریو. اپنے آپ کو بہت اچھا انہوں نے پریزنٹ کیا کہ اگر یہ ان کے لیے, انہوں نے اپنی بات تو چھوڑو دوسروں کے لیے کہ اگر جن کے ماں باپ نہ ہو نا, ان کے آگے مت شکوا یا ان کے آگے. اور اکثر میں نے پیرنٹس کو اور لوگوں کو دیکھا ہے, وہ ان بچوں کے سامنے بچوں کو پیار کر رہے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ یا کہیں والد نہیں ہوں یا والدہ نہ ہوں, ان کے سامنے بچوں کو پیار کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو. تو یہ چیزیں بھی بڑی کاؤنٹیبل ہیں, احتیاط کریں, یہ سب اللہ کا نظام ہے. اچھا جی بات کروں گی میں کومل سے, پھر بریک کی طرف چلتی ہوں. کومل, بچے جو ہے نا وہ آپ سے کبھی بھی ایسا لگا ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ آج ابو ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا, کبھی کبھی باتیں کرتے ہوں گے؟ بہت دفعہ. اور باقاعدہ میرا چھوٹا والا جو 5 سال کا ہے وہ تو مجھے کہتا ہے مما, مطلب اس کو تو ایک منٹ میں اس کے بابا یاد آتا ہے. بابا ایسے کرتے تھے, ارے ہم نارمل پانی بھی پی رہے ہیں مما, بابا یہ والے گلاس میں پانی پیتے تھے, بابا ایسے پانی پیتے تھے. تو وہ تو ہر ایک مومنٹ میں یاد کرتا ہے. لیکن سبھی میں اپنی ماما کے بارے میں بھی بولوں گی, جیسے عظمیٰ باجی نے بولا, رانی آپا نے بولا, ماں جو ہے نا واقعی موت سے بھی ڈرتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ میں نے اپنی ماما کو بہت قریب سے دیکھا ہے. میری ماما کینسر کے سٹیج پہ تھیں, ان کو کیمو ہو رہا تھا, اور وہ کینسر ہاسپٹل میں انہوں نے ہم چاروں بہن بھائیوں کو بلایا. میرا بھائی چھوٹا والا 3 سال کا تھا, اور بڑے جو دوسرا والا بھائی تھا اس کی برتھ ڈے تھی, مطلب میرے تینوں بہن بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں. اس کی برتھ ڈے اسی دن ہے جس دن میری ماما کا انتقال ہوا, 15 مارچ. اور وہ جو چھوٹا والا بھائی نا, وہ مما کی ویل چیئر پر ان کو نیچے لایا گیا, اور وہ ارد گرد مما کے گھوم رہا تھا کہ مطلب چکر کاٹ رہا. مما اس کو لٹریلی دیکھ رہی, اور ان کے پاس کچھ پیسے تھے. سبھی ہاسپٹل میں تو ظاہر سی بات ہے کوئی چیز آپ کو الاؤ نہیں, ان کو کیمو تھراپی ہو رہی, ان کے پاس کچھ پیسے تھے سبھی. انہوں نے میرے ہاتھ میں دیے کہ رات کو نا بھائی کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر لینا. تو میں نے کہا مما آپ آؤ گے تو آپ کے ساتھ سیلیبریٹ کریں گے. کہہ رہی نہیں, تم مجھ سے وعدہ کرو تم میرے بیٹے کا کیک منگاؤ گی اور میرے بچوں کا خیال رکھو گی. میں نے کہا ہاں میں رکھوں گی, آپ مگر ایسی باتیں نہیں کریں. جب آپ گھر آ جائیں گے نا تبھی آپ یقین کرو گے میں کیک لے کر گھر پہنچی ہوں, اور ابھی تو ہم نے رکھا ہے, صرف مجھے خالہ نے بولا تم کینسر ڈپارٹ سے آئی ہو, تم نہانے جاؤ. میں واش روم گھسی, واش روم سے نکلی ہوں, میرے پاس خبر آتی ہے کہ میری ماں نہیں ہے. وہ لمحہ ہم بہن بھائیوں کے لیے, ہم چاروں کے لیے, آج تک ایسا ہو گیا 17 ایئرس ہو گئے سبھی ماما کی طرف, مگر وہ مومنٹ ایسا لگتا ہے کہ وہ دماغ میں بس گیا ہے, وہ نکلتا ہی نہیں ہے, چاہ کر بھی نہیں نکلتا. مطلب ہماری گڈ میموریز کو بھی نا وہ بلینک کر دیتا ہے. اگر یہ لمحہ اگر ہمیں کلک کر جائے نا کہ مطلب وہ کس طرح سے گھوم رہا تھا ماما کے ویل چیئر پر. وہ کبھی میری خالائیں بھی یاد کرتی ہیں تو وہ بھی یہی بولتی ہیں کہ یار وہ کیا تھا, وہ کیوں تھا, کہ مطلب وہ بچہ کیوں اپنی ماں کے ارد گرد گھوم رہا تھا. ناظرین یہاں بہت خطرناک لمحہ ہوتا ہے. ماں نہیں جانی چاہیے, ماں نہیں جانی چاہیے. اللہ کے کچھ راز ہیں جو ہم نہیں سمجھ پائیں گے. ناظرین یہاں دیں گے بریک.
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद करती हूँ। अच्छा जी, मैं बात करी थी आज हम लोग मतलब वी आर सेलिब्रेट मदर डे, लेकिन क्या करें, जिनकी माएँ चली जाती हैं आंखें झलक जाती हैं और सब अपनी माओं को याद करते हैं, लेकिन इस बातों का मकसद ये कि जिनके वालिदैन मौजूद हैं, जिनकी माएँ मौजूद है, प्लीज़ उनकी कदर कीजिए। बात करेंगे एक एक थोड़ा थोड़ा, मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा रैंडम एक गुफ्तगू हो जाए। और उस्मा से सबसे पहले, उस्मा बहुत सारे लोगों के पास माएँ होती, क्या समझते हो लोग कदर नहीं करते क्या? बिल्कुल वो कदर नहीं करते हैं। मेरा मैसेज आज के लिए है, छोटा सा एक मैसेज है कि अपने पेरेंट्स की कदर जो है, उनका ख्याल जो है वो अपनी ज़िंदगी में रखें, उनकी खुशियों का ख्याल अपनी ज़िंदगी में रखें, क्योंकि मरने के बाद वो हमारे पास नहीं है, किसी ने नहीं देखना आपने उनको कितना याद किया है, उनके लिए क्या किया है। आप अपने पेरेंट्स का ख्याल है जितना रख सकते हैं, अपनी माँ का, अपने बाप का। देखिए बाप का एक दर्जा बहुत बुलंद है, बिल्कुल ये नहीं कि माँ के लिए मैं बोल रही हूँ, मेरा ख्याल में माँ से ज़्यादा बाप का दर्जा है, तो दोनों का ख्याल रखें। ये एक छोटा सा मैसेज है कि दुनिया में ही उनकी कदर करें। हाय हाय, बड़ी प्यारी। अच्छा, सुमेरा की जो माँ है वो उनके वालिद उनकी माँ की जगह पर मौजूद हैं, उन्होंने उनको बिल्कुल इस तरह पाला जैसे उनकी माँ ने, कोई कमी नहीं छोड़ी। तो मैं कहूँगी आज अपने माँ नुमा बाप के लिए क्या कहोगे, ये कहूँगी ना जी, क्या कहोगे अपने वाले साहब? मैं अपने फादर को हीरो मानती हूँ, किंग मानती हूँ, एवरीथिंग। देखिए क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों को कमी पूरी करी है, तो ये तो है, ये बात है। रोटी पकाना, सब कुछ करना। और जब मैं छोटी थी, जाहिर है मदर नहीं थी, बाकी बच्चों को देखती थी, तो समटाइम्स ऐसा होता था कि जिद करती थी, तो मेरे पापा कहते थे मेरी बेटी ना बहुत समझदार हो जाएगी, अभी जिद करिए ना समझ जाएगी। और उनकी बातों की वजह से, और वो जितना पैम्पर करते थे, जितना कॉन्फिडेंस वो देते थे, तो जाहिर है अगर किसी बच्चे को बिला वजह लॉजिक के बगैर में समझाओगे ना, डांटोगे, तो वो नहीं समझेगा। तो हमेशा उसको लॉजिक के साथ प्यार से समझाओ, वो समझ जाएगा। मैं समझा लेती हूँ तुम्हें बहुत अच्छे तरीके। अच्छा जी, सुमेरा खुश है मेरे साथ बहुत ज्यादा, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। होस्टिंग भी, जब मेरे शो में एज अ गेस्ट आई, फिर मैंने होस्टिंग, तो उन्होंने बहुत अच्छा हेल्थ शो कर रही। और भाई हेल्थ में सुमेरा उस्मा को भी इनवाइट कीजिएगा, रानी आपको तो आ चुकी हैं। अच्छा जी, हम बात करेंगे जरा कोमल की। कोमल ऑफ कोर्स वो आपका जो ब्रांड है किस नाम से कर रहे हो? अरबिया किचन बाय, अरबिया किचन बाय कोमल अहमद आर। ओके अहमद, हमारे साथ इनका जो ब्रांड है अरबिया किचन बाय अहमद, और आप इनसे अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे, मैं चाहूँगी कि ऐसी ख़वातीन जो अगर इस वक्त उनको ज़रूरत भी है तो आप उनको ज़रूर सपोर्ट करें, ताकि उनको बूस्टअप मिले, इंकरेजमेंट मिले। कोमल, क्या बात ऐसी जो दिल में है जो डिलीवर करना चाहती हूँ? बस सिर्फ इतनी सी कि एज ए सिंगल मदर अगर मैं कुछ करना चाह रही हूँ, या मेरे जैसी पता नहीं कितनी हैं जो खड़ी होना चाह रही हैं या करना चाह रही हैं, तो प्लीज़ उनको सपोर्ट करें। गुड। ये नहीं कि क्यों कर रही है, ऐसे क्यों निकल रही है, बाहर क्यों निकल रही है, बच्चों को देखो, घर में हम हैं। भाई आप सब हैं सपोर्ट करने के लिए, लेकिन जो हमारा अपना होता है, जो हम अपना चाहते हैं, तो हमें स्टैंड करने दें प्लीज़। उनको बैकअप ना करें, उनको ये ना कहें कि क्यों ऐसे, क्यों कि आप ये जाओगी, अब तुम मीडिया में जाओगी, अब तुम बाहर निकलोगी, अब तुम ऐसे क्यों। हम सब कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने मना तो नहीं किया ना। हाय अल्लाह। जब एक माँ बाप दोनों बनना चाह रही है तो उसे बनने दो। गुड, वेरी गुड, बहुत प्यारी बात। मैं चलूंगी मेरी प्यारी बहन तस्नीम जी, क्या कहूँ? मैं इस प्लेटफॉर्म से मैसेज भी है और मैं अपनी थोड़ी सी रूटीन भी बताऊंगी कि आप अपने रिश्तों को खुद संभाल सकते हैं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सिर्फ ये होता है कि आपने अपने 24 आवर्स को कैसे तरतीब दिया है, उसमें से आपने जो एक छोटा सा हिस्सा है, टाइम है, वो अपने रिश्तेदारों को संभालें। सबसे पहली बात मैं ये कहूँगी कि मैं जब खुद माँ बनी तो मैं उस वक्त से, आप अभी आपको खुशखबरी मिलती है तो आप दुआएं करने लगते हो औलाद के लिए, तो आप जो है ना, आप अपनी दुआओं में अपने माँ बाप को शामिल करें, क्योंकि आप उनकी दुआओं में उस वक्त से शामिल थे जब आपका वजूद भी नहीं था। तो मैं यही शामिल करती हूँ कि सजदों में भी अपने माँ बाप दोनों के लिए दुआएं करती हूँ, और स्पेशली कि अल्लाह ताला बगैर मोहताजी वाली लंबी उम्र अता फरमाए, हाथ पांव सलामत के साथ और खुशियों के साथ। और मेरे दिन का शुरुआत से इख्तिताम उस वक्त तक नहीं होता जब तक मैं एक 2 मिनट की ही कॉल जरूर करती हूँ, क्योंकि हमारे में से दिल की बातों का डेटा ट्रांसफर अम्मी को ना कर दूं जब तक दिल से दिल ना मिल जाए, उनकी ना सुन लें। इस वक्त
हमारे पास बहुत मसरूफियत है, उनकी ना सुन लें। उनकी जब सुन लेती हूँ, हालांकि सिर्फ अस्सलाम वालेकुम बोलती हूँ, क्या हाल है, उसके बाद जो वहां से ठक 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 वो उनकी दिल की बातें होती ना, वो भी पुरसुकून और हम भी पुरसुकून हो जाते हैं। और ये कि हमारा इतना कीमती टाइम नहीं है जो उनका सुनना, क्योंकि हम अभी तक खुशकिस्मत हैं, बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमारे फोन की स्क्रीन पे अम्मी जी और अब्बू जी आ रहा है। क्या बात। तो अच्छा, मैं एक अहमद एबीसी तो सुना है? अहमद, आपने मुझसे कोई बात नहीं की? सुना है? अहमद ने मुझसे कोई बात नहीं की। अच्छा, अब ये बताओ अहमद, इधर देखो, आप इतने खूबसूरत हो, आई लव यू बोलो, इशारे से नहीं। हाय I love you। अच्छा, शर्म आ रही है इनको। अच्छा, मम्मा, अरे शर्म आ गई भाई, यानी कि मैं अच्छी हूँ। अच्छा, मम्मा अच्छी लगती है, मम्मा को कहो आई लव यू। मम्मा अच्छा, बाबा का क्या नाम है? और इतने शरारती हैं, मुझे सब पता है, ये बहुत सब पता है मुझे। हाँ जी, अभी इतने शर्माहट बन रहे हैं, शाय बन रहे हैं। ये मैं इस पे ही थोड़ा सा कहूंगी कि अगर आप इनको बाकियों की तरह लेके चलो तो ये कमांड फॉलो करते हैं। वाह। ना सिर्फ ये बच्चे, ऑटिस्टिक भी, इस वजह से कि मैंने जो है वो नेक्स्ट स्टेप यही किया कि अपने एक इंस्टीट्यूट बनाया जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आपके प्लेटफॉर्म से कहूंगी कि PCHS खालिद बिन वलीद रोड पे IQ टेल्स के नाम से अच्छा, जरूर आएं जी, बिल्कुल अपने बच्चों को लाएं। वहां पर हर थेरेपी फ्री है, वहां पर स्कूलिंग फ्री है। आप अपने बच्चों को छुपाएं नहीं, रस्सियों से नहीं बांधें, किसी किस्म की शर्माएं नहीं। वी आर प्राउड कि बहुत प्यारी बात, यानी कि अपने बच्चे को बल्कि औरों को भी बूस्ट अप करेंगे। थैंक यू सो मच। माएँ मुस्कुराती है, गुड, माएँ मुस्कुराती है। नैयर जी के पास चलते हैं। नैयर, ऑफ कोर्स सबने बहुत प्यारी प्यारी बातें की और आप बड़े मजे से सुन भी रही हैं, और क्या कहना चाहेंगी लास्ट, क्या आपके पास अल्फाज है? सभी में एक मैसेज देना चाहूँगी जी। और जो मेरे दिल की बात भी है ये कि नॉर्मली ज़्यादातर तो माओ का और पेरेंट्स का बहुत ख्याल करते हैं बच्चे, लेकिन मैंने कुछ बदनसीब ऐसे भी देखे कि जो माँ बाप की उनकी ज़िंदगी में कदर नहीं करते और हज और उम्रे पे जाकर वापस आकर और वो मतलब वो फील करते हैं कि हमने सब कुछ हम वहाँ से होकर आ गए उस घर से, नो डाउट कि वो बहुत मुकद्दस जगह है और हमने सब बख्शवा दिया, लेकिन जो आपके घर में जो अल्लाह मियाँ ने, जो उसके रसूल ने कहते, जो आपकी माँ की सूरत में, आपके वालिदैन की सूरत में, फादर की सूरत में मौजूद हैं, आप उनकी खिदमत नहीं कर रहे, उनको आपकी ज़रूरत है और आप हज और उम्रे पे दुनियावी दिखावे के लिए पहुँचे हुए, तो वो तो अमल, वो तो नियत को मानता है। बाद में देगें बांट रहे होते हैं, फायदा उन देगों का। तो मैं इस चीज पे ये बहुत 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 गहरी बात, बिल्कुल बाद में देगी, क्लैप करनी चाहिए भाई। नहीं, बहुत खूबसूरत, ये वाकई में सज उम्रा, ये सजदों का कोई फायदा नहीं। चलते हैं हम रानी आपा की तरफ। रानी आपा ऑफ कोर्स एक माँ है, मदर इन लॉ भी है, लेकिन एक माँ का एक जुमला होता है ना, देखिए वो क्या कहती है कि आने वाली जो नस्लें हैं वो किस रवैये के मुतमाहिल। ओल्ड एज होम भरे हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये कि आज का दिन बहुत प्यारा दिन है, माओं की मोहब्बत के इजहार का दिन है, और माओं के लिए बिल्कुल सही बात है कि एक दिन नहीं होता, हर दिन ही माँ का दिन होता है, और वो लोग बड़े खुश नसीब होते हैं जो हम जैसी एज पर जाकर भी उनके वालिदैन का साया उन पर सलामत होता है। मैं ऐसे तमाम बच्चों से कि जो होश में हैं और उनके वालिदैन उन पर सलामत हैं, तो खुदारा ये जान लीजिए कि आपके वालिदैन आपके पास बस मेहमान हैं, और मेहमान की आपको किस कदर मेज़बानी करनी है ये आप खुद सोच लीजिए कि ये बहुत जल्द आपके पास से रुखसत होकर जाने वाले हैं। बस इतना ही कहूँ। क्या बात है। और मैं आबदा जी से भी लास्ट मैसेज लेना चाहूँगी। जी, मेरे ख्याल में तो सबने बहुत अच्छी तरह के तरीके से माँ के रोल को किया है। बस मैं तो ये समझती हूँ कि मेरे वालिदैन नहीं है मेरे साथ, तो लेकिन मेरे दुआओं में मैं हमेशा उनको रखती हूँ। हर खैर का काम जब भी मैं करती हूँ तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला मेरे माँ बाप का पहला हिस्सा इसमें रखना, उसके बाद इसका सवाब मुझे देना। तो ये मैं समझती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी माँ का परतो बनने का कोशिश करूँ, उनका जो अक्स है वो मुझ में नज़र आए। हालांकि बन नहीं सकती मैं, लेकिन कोशिश मैं ज़रूर करती हूँ। और आपके माँ बाप अगर आपके साथ हैं तो इससे बड़ी दुनिया की खुशकिस्मती कोई नहीं, क्योंकि माँ बाप की तरफ मुस्कुरा के अगर आप एक नज़र डालते हैं तो एक हज के बराबर सवाब। क्या बात है, तो बहुत खूबसूरत बात। उनकी तरफ एक नज़र भर के भी आप प्यार से देखें, एक अल्लाह पाक ने इतना बड़ा आपको एजाज़ देते हैं कि आपको हज के सवाब के बराबर जो है वो आपको अता किया जाता है। बात कुछ भी नहीं और बात बहुत कुछ है।
माँ का दर्जा बहुत बुलंद है, वालिदैन का दर्जा बहुत बुलंद है। एक दिन माँ का नहीं होता, हर दिन माँ से शुरू होता है और माँ पे खत्म। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग वीनस विद सभी के साथ। वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग विद वीनस के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सभी। और ये सेलिब्रेशन इस वक्त हम कर रहे हैं मदर्स के ऊपर, यानी कि मदर डे स्पेशल प्रोग्राम था तो ऑफ कोर्स सेलिब्रेट करें। क्या हम सबका दिल मुतमईन है? कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा कामयाबी मिल जाए और किसी मकाम तक पहुंच जाए तो एक कमी महसूस होती है। इस जगह काश मेरी अम्मी होती, देख रही होती, मुझे कितना खुश होती। जब आप बड़ी एग्जाम में पास होते हैं, पोजीशन लेते हैं और आपको कोई मेडल पहनाया जाता है एंड रिवॉर्ड के तौर पे अवार्ड दिया जाता है, अरे अल्लाह काश मेरी अम्मी होती, देख रही होती। मिस करते हो ना? कहते हैं मेरे पास दुनिया की कायनात जब आप अचीव कर लेते हैं तो एक ऐसी हस्ती जिसको आप मिस करते हैं, जिसकी आप कदर नहीं करते, अपनी दौड़ में बहुत आगे निकल जाते हैं और सब कुछ मिल जाता है उस हस्ती के सिवा, क्योंकि हम अपनी दुनिया को इस मस्ती में इतना मगन हो जाते, गुम हो जाते कि वो हस्ती हमारे हाथों से कहीं निकल जाती है। जरूरी नहीं कुछ हमारी गलतियां हो, लेकिन उनका वक्त मुकर्रर होता जाने का। लेकिन काश हम उससे पहले उनके साथ टाइम स्पेंड कर सके। लेकिन मैं उन बच्चों को भी नहीं भूलती, मैं बड़े अफसोस माजरत के साथ नाराज नहीं हो जाएगा, अपने हाथों से, यानी कि जिन्होंने उनको पाला पोसा बड़ा किया, आज वो कहते हैं हम आपको अफोर्ड नहीं कर सकते और जहाँ के ओल्ड होम में भर्ती कर देते हैं। बेकदरे बच्चे, खुदा के लिए कदर कीजिए, दुआएं लीजिए। जन्नत माँ के कदमों तले मैंने नहीं, मेरे रब ने दी है, तो उस जन्नत को अपने हाथों से मत गंवाएं। मैं अपनी तमाम बहनों का शुक्रिया करती हूँ। आज मदर डे स्पेशल डे को खूबसूरत इन्होंने किया। थैंक यू सो मच कोमल, आबदा जी बहुत शुक्रिया, तस्नीम साहब आपका शुक्रिया, रानी आपा आपको बहुत शुक्रिया, नैयर जी आपका बहुत शुक्रिया, सुमेरा थैंक यू सो मच, एंड उज़मा थैंक यू सो मच मेरी जान। इन सब की वजह से आज मेरा खूबसूरत मदर डे। और अगर इसमें कहीं पर भी, क्योंकि सब ने अपने दिल की बात अपनी माँ को मिस करते हुए की है और ये अपनी माँ को कभी नहीं भूलते और ये हमेशा उनको याद रखते हैं। प्लीज़ जिनकी माएँ मौजूद हैं वो उनकी कदर कीजिए। आज मदर डे स्पेशल एक दिन नहीं होता, माँ के कई दिन होते हैं और रोज़ाना के दिन होते हैं। सुबह से शाम आपकी आंखों का तारा आपके सामने होता है तो उसको हमेशा चमकता दमकता देखिए। वो अपनी झुर्रियाँ आपकी वजह से, जो ये रिंकल्स होते हैं ना माँ बाप के चेहरे पर, माँ के चेहरे पर, वो आपकी वजह से पड़ते हैं, लेकिन वो अपनी झुर्रियों को भी परवाह नहीं करती, आपकी खुशियों पे कुर्बान कर देती है, अपनी सारी हस्ती आप पर कुर्बान करती है। लेट्स सी, मैं कुछ और नहीं कहना चाहती, मैं बस मुझे बार बार ये शेर मेरे जहन में पता नहीं क्यों आता है कि पता नहीं किस वक्त आपके माँ बाप को आपकी ज़रूरत होती होगी, वो जब दुनिया से जा रहे होंगे। मेरे कितने लोग ये कहते हैं यार काश इस लम्हे में अपनी माँ के पास होती, काश ऐसा होता, मैं अपनी माँ से कोई बात कह लेती। तो यार ये काश को अपने दिल से हटा दें, अपने दिल से काश निकालें और माँ के साथ
भरपूर अंदाज में अपना वक्त स्पेंड करें। मेरे पास और अल्फाज नहीं है, क्योंकि माँ के लिए मैं ज़मीन से कलाबे भी मिलाने लगूं तो कम है। लेट्स सी, हम अपने केक, रानी अपा केक काटे, फिर हम, बातें तो बहुत हैं। मैं एक छोटा सा, मेरा दिल कर रहा था, हम लोग एक गाना बड़ा प्यारा सा है और मैं चाहूंगी सब मिलके कुछ थोड़ा गुनगुनाएं और हम केक भी काटते हैं, ठीक है? कौन है? उस्मा, जरा हो जाए। सुमेरा, अब ये गलत बात है, ऐसे आगे आपने मेरा साथ छोड़ दिया, मदर। तेरी ममता से जो गहरा है ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, के बराबर कोई नहीं, मेरी ममता से जो गहरा ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। और हमारी ये माँ, मेरी प्यारी बहन है, मेरी बिल्कुल माँ का दर्जा, बड़ी बहन है हमेशा। इसीलिए लास्ट में एक मैसेज करूंगी कि अगर आपके बहन भाइयों की माँ बाप से कोई थोड़ा सिमिलैरिटी आती है तो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर दिया करें। किसी का बोलना अम्मी से होता है, किसी का बैठना माँ से होता है, और यार ये शबाहत माँ से मिलती है। तो ये तमाम, अगर आपके बहन भाइयों में वो शबाहत आ रही है तो अपने बहन भाइयों के साथ टाइम स्पेंड करें, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। कल फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़ एंड वी आर सेलिब्रेट मदर डे ऑन वीनस टेलीविजन मॉर्निंग शो। गुड मॉर्निंग विद वीनस जी। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। ये ली अहमद और तस्नीम जी अपने बेटे के साथ, तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर। ये आपकी मम्मा के लिए एक कोमल, कम 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 आ जाओ। ये कोमल हमारे साथ, और आ जाए जी रानी अपा में कभी भी। सुमेरा एक आए, रानी अपा रुक जाओ। नैयर आपा आप किधर चली गई? चले जी, अब अभी नैयर आप इधर। सुमेरा आप कौन है जानी? ये आपकी मम्मा की स्पेशल आपके बाबा के लिए। और अब उस्मा आप आ जाओ जी। ये जी उस्मा आपकी मम्मा के लिए। आ नैयर जी इधर से आ जाओ मेरे पास। कम ज्वाइन विद अस। चले जी। तेरी ममता से जो गहरा ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के आपकी माँ के बराबर कोई। ओके जी, खुश रहें, आबाद रहें, और मैं सबको थोड़ा थोड़ा हल्का और ये पता नहीं किसी को ज्यादा मीठा नुकसान ना दे। ज्यादा मीठा आज का दिन है ऐसा। अच्छा खाएंगे। गुड माँ के नाम जी। तो हाँ, माँ के नाम। वी आर। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी